यहाँ पे इसका आज हम बाल चेंज करने आए, रेगुलेटर वाला नया बाल लगाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं आज कैसे लगाया जाता है। इस तरीके से आप खोल लेंगे, उसके बाद रेगुलेटर बांध लेंगे। ये हमारे रेगुलेटर बाल है, ये इसका सेंसर है जो कंबाइन देता है आपको। तो इसमें हम ये सेंसर लगाएंगे, लेकिन किस तरीके, पहले पुराने सेंसर का ये लॉक कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट करें। उसके बाद ये लाइन होती है तो उसमें एक पेच यहाँ पे लगा रहता है, एक पेच इसके नीचे लगा रहेगा। ये भी आपको दिखाएं, ये लगे, ये दोनों आपको पहले खोलने पड़ेंगे इसके। इसको हम खोलेंगे, आप आराम से खोलिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। अगर ये ऐसे उड़ जाए आराम से तो उठा दीजिए। अब देखिए, पहले इसका बैलेंस पर्सन हॉल है, ये हॉल है, इसको सही से इस हॉल में लगाएं। ये हॉल बनाए इधर देखिए, ये हॉल है, इसमें सही से फंसा। इसको सही से फंसाने के बाद सबसे पहला नट नीचे लगाएं, नहीं तो बैठेगा नहीं। उसके बाद दूसरा ऊपर, धीरे आराम से कसते जाएं।
चल